पर आमे बारंबार डिमांड करी आसुचु जे सर्वनिम्न मजूरी सबू कैलकुलेशन कले जड़े श्रमिकर और तार परिवार 32,000 टंकार आवश्यकता अच्छी तेणु वास्तव को अनुभव करी बजार दर अनुसार जड़े श्रमिक बचाई तार सर्वनिम्न मजूरी दियो यहीटा हूँ आज आमर प्रथम दाबी सरकार आज्ञा आम कौन महिला नुह कि ये जो आशा दीदी मानक रखी जो 24 घंटा खटाऊँ मानने आम्बुलांस दमकल भाया खटाऊँ आम कौन महिला नुह कि स्वावलम्बी करने को चाहूँ आमर टे दुख बुझु। वर्तमान आपड़ देखुवे श्रम आयुक्त कार्यालय सम्मुख महिला माने पुरुष माने तांको न्याय्य दाबी 4 दफा दाबी नहीं आंदोलन करुछंती आउ ये जो आंदोलन रही एआईटीयूसी पक्षरु बिलरे काम करथिबा श्रमिक मानकटू धरी रेलवे रे सब श्रमिक मानकर जो सरकार को पाखरे दाबी रही से दाबी को नहीं से श्रम आयुक्त कार्यालय पाखरे सरकार को कहउछन जे आम दाबी पूरण कर तांकर जो दाबी रही जो हक रही से राजरास्ता राजधानी रे आसी आंदोलन करछंती तबे आसंतु बुझिबा तांकर कोन दाबी रही कहीं से सरकार सहित सीधा सड़क कथा बारे कोड़े बाधा उपजी ए सब कथा विषय आसतु आम सहित अच्छा जी कि नेता अच्छा सभापति सेक्रेटरी अच्छा सहित कथा सर आप ना विजय जेना साधारण संपादक एआईटीयूसी ओडिशा कौन कहे आपंकर दाबी बर्तमान आप आंदोलन कर भाषण भी दौले कौन कहे आज एआईटीयूसी तरफ देशव्यापी आंदोलन डाकर दि जाए जो थे मुख्य मुद्दा हूँ 1957 मसीह इंडियन लेबर कमिशनर गोटे सुपारिश करिथिला भारत सरकार को जेतेबेले स्वाधीनतार प्राय 8 वर्ष पर देश स्वाधीन होवार एवं जातीय असेंबली गठन होवार 7 वर्ष पर जे गोटे श्रमिक बंचाई तार परिवार बोले तार स्त्री पुओ झील एवं तार बापा माँ शिक्षा स्वास्थ्य खाद्य पानीय एवं बासगृह एवं अन्यान्य आनुषंगिक जेतिकी खर्च हम से आधार रे सर्वनिम्न मजूरी धार्य करने से सुपारिश को उभय केंद्र एवं राज्य सरकार ग्रहण कले ना परवर्ती पर्यायर सुप्रीम कोर्ट रे गोटे केस है सुप्रीम कोर्ट रेकमेंड कला जे आईएलसी रो जो रेकमेंड होती से रेकमेंड अनुसार तुम्हें सर्वनिम्न मजूरी दियो जड़े श्रमिक इज्जतर सहित गोटे परिवार बचाई जहाँ सर्वनिम्न आवश्यकता से आम कहूनु आपण मैंने कहूना यहीटा गवर्नमेंट गोटे हाई पावर कमिटीर सुपारिश थिला तेणु स्वाधीनतार आज 75 वर्ष पर आम बारंबार डिमांड करी आसुचु जे सर्वनिम्न मजूरी सबू कैलकुलेशन कले जड़े श्रमिकर और तार परिवार 32,000 टंकार आवश्यकता अच्छी तेणु वास्तव को अनुभव करी बजार दर अनुसार जड़े श्रमिक बचाई तार सर्वनिम्न मजूरी दियो यहीटा हूँ आज आमर प्रथम दाबी। द्वितीय दाबी हूँ जे ओडिशा रे गोटे विराट क्षेत्र अच्छी जो स्कीम वर्कर ना स्कीम वर्कर को सर्वनिम्न मजूरी वंचित कर सर्वनिम्न मजूरी आईन कहूँ जो संस्थार 1,000 ऊर्ध्व कर्मचारी थे से सर्वनिम्न मजूरी परिसरभुक्त करेंगे किंतु भारत वर्ष ओडिशा रे स्कीम ना समाजसेवी कही सर्वनिम्न मजूरी दौना से विराट क्षेत्र जो मैंने होती अंगनवाड़ी वर्कर आशा वर्कर मध्याह्न भोजन पाचिका एवं गृह मित्र प्राणी मित्र कृषि मित्र ये जो स्कीम रे लोक रही एमान को प्रोत्साहन राशि दौरान सर्वनिम्न मजूरी दौना 2014 मसीह जातीय श्रम सम्मेलन निष्पत्ति को वर्कर मान्यता दियो जदि वर्कर मान्यता दिए सर्वनिम्न मजूरी कथा आसब सामाजिक ग्राच्युइटर कथा आसब पेंशन कथा आसब तेणु आमर द्वितीय दाबी हूँ जातीय श्रम सम्मेलन निष्पत्ति अनुसार स्कीम वर्कर अंगनवाड़ी आशा मध्याह्न पचिका मान को वर्कर मान्यता दियो। तृतीय दाबी हूँ जे गोटे स्कीम रे दादन ह्रास करने सरकार प्रतिश्रुति देकी निर्वाचन आसी दादन प्रवण अंचल हूँ भारत ओडिशा आज नरेगा मनरेगा स्कीम रे विभिन्न हर्टिकल्चर उद्यान विभाग रे कार्यरत होउथिबा उद्यान साथी एवं सेठी काम करुथिबा लेबर माने
ବର୍ଷରେ 3-4 ମାସେ କାମ ପାଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଗଛ ରୋପଣ ଏଥିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ 2025-26 ମସିହାରେ ସେ ବାବଦରେ ଅନୁଦାନ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଅନୁଦାନ ବନ୍ଦ କରିବା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 800ରୁ 1000 ଉଦ୍ୟାନ ସାଥୀ ସେଥିରେ କାମ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ପ୍ରାୟ 5000 ଶ୍ରମିକ ଆଜି କାମ ହରାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଦାଦନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିଥିଲା ବେଳେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନରେଗାରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କାଟ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଦାଦନ ସଜାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ୱାଚର ପିଅନ ନାଇଟ୍ ୱାଚର ସୁଇପର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରାୟ 10,000 ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ମିନିମମ୍ ୱେଜେସ୍ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମିନିମମ୍ ୱେଜେସ୍ ଦିଅ। ଏ 4ଟା ଦାବି ଉପରେ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆଜି ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଗାମୀ ମେ 20 ତାରିଖ 17 ଦଫା ଦାବି ଉପରେ 10ଟି ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଭାରତ ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ AITUC ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାନ୍ତରେ ସଫଳ କରିବ। ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆହ୍ୱାନ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ସେ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଦାବି ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ବିଭାଗ ଅଛି ସେ ବିଭାଗରେ ଯେତେ ସବୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ରେଗୁଲାରରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେତିକି ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମ କରିକିରି ସେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଠୁ 5 ଗୁଣା 6 ଗୁଣାରୁ କମ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦିଅ। ତେଣୁ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ସରକାରୀ ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଆମର ଏ ହେଉଛି ଆଉ ଜଣେ ବି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ପରେ ସରକାର ଗୋଟେ ବଦଳୁଛି କିନ୍ତୁ ୱାର୍କର ଶ୍ରମିକର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉନାହିଁ। ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଠିକ୍ ବାଟରେ ହୋଇପାରୁନି। ଓ ଆକଳନ କରାଯାଉନି ଗୋଟେ ଲେବର କେତେ ପଇସା ଦେଲେ ତା ପରିବାର ବଞ୍ଚିପାରିବ ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଡବଲ ଧୋଇ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହୁ ବଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ୱାର୍କର ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ, ଶ୍ରମିକର ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 20 ତାରିଖ ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 40ଟା ଆଇନ କି 4ଟା କୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଶ୍ରମିକର କହିବାର ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରମିକର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ୟାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଲଢ଼େଇ କରି ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏ ଅଧିକାର ପାଇଦେଲେ ମୋଦି ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ୱାର୍କରମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। 20 ତାରିଖ ଧର୍ମଘଟକୁ ସାମିଲ ହେବେ। ଆମ ସହିତ ମହିଳାମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ଘରେ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ କେଉଁ ଯାନବାହନରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ପେଟର ଭୋକକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ନିରୁପମା ଗୁଳି ଆମେ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାକିରି କଲୁଣି କିଛି ଆମର ସହାୟତା କିଛି ପାଇପାରୁନୁ। 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମର କାମ ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆମ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ସଂସାର ଆମେ କେମିତି ଚଳିବ? ଆମକୁ ତ ହେଉଛି ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଦେଇକି ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଥିରେ କ'ଣ ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ନା ଆମେ ଆମର ନିଜର ଆମ କାମ ଚଳିପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆମକୁ ଏମିତି ବସିଛୁ। ଆମେ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆମେ ଖରା ନେଇ ତୋରା ନେଇ ଆସିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଖରାରେ ବସିଛୁ। ଆଉ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ। ଆମର ଦାବି ଆମର ଯେଉଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆମେ ପାଉନୁ ସେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦାବି ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୂରଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେଟାରୁ ଆସିଲେଣି? କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି? କେତେଟାରୁ ଆସିଲେଣି? ଆମେ ଆସିଲୁଣୁ 9:30 ବେଳୁ ଘରୁ। ସିଏ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏଠି ଖରାରେ ବସିଛୁ କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ କହିଲେ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ରାଲି କରି କରି ପୁରା ମାନେ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଆମ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇପାରୁନୁ।
टुन्नी रण सिंह कौन कहे आंदोलन बस आंदोलन बसचु ये जो सरकार आसते आगु जो सरकार थे आमको केवल माँ आउ छुआ यही विधि रखी केवल माँ छुआ को सुरक्षा देव एवं गाँव प्रत्येक काम माने एक्सवाइजेड माने टीवी लैपटॉप धरिकी फाइल धरिकी सब काम देले तथापि सरकार मन बुझलानी जे आमको यही जो KYC करने स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत देते मात्र 2 टଙ୍କା आगे 2 टଙ୍କା आम सरकार को कहवाक चाहूँ 2 टଙ୍କା कौन हो पारुछि चॉकलेट गोटे हो पारुछि कि ताले आशा दीदी को एते सस्ता 2 टଙ୍କା जटैकी आपण सब काम हासिल कर थे जाना कथा आमको एत दुखरे राजरास्ता आड़ी बसौच आम खटी खटी 24 घंटा खटुचु हेले तथापि सरकार आम दुख बुझुना भोक उपास आम छुआ को बसौचु आम भोक उपास पड़ीचु घर को गला छुआ मैंने भी भोक उपास पड़े मुहर टे हस देखी पार्नु शाशु शशुर सेवा करूँ कि खाइबा मुठे भलरे दे पार्नु तेरे ये सरकार आम कहीं आम कह कथा आम जमी सरकार काम सुचारू रूपे पालित करूँ आम अनुरोध करूँ सरकार आम दुख से बुझु कहीं आम भी आम छुआ मान कष्ट आम क्या करूँ आम छुआप ही करूँ जी छुआ कष्ट कर मुहर टे दाना दे पार्नु ये परिश्रम मूल्य कौन ठीक आम जीवन आम जिते बड़े गले आम छुआ मैंने कांदुं भल स्कूल टे पाठ भी पढ़ी पार्नु काम उपर काम तापर आमको लदी दौरान ताले सरकार आम दुख शुणुना कहीं आम एपाई सरकार बहुत असंतुष्ट से जहाँ सरकार थे नवीन सरकार थे एवं मोदी सरकार डबल इंजिन सरकार आसले आम अनुरोध करूँ ये डबल इंजिन सरकार को जे आमको एत परिश्रम करने दौरान आमर मन दुख ना कि आम मुहर टे हस फुटातु आम जमी आम छुआ मुहर टे हस फुटेबू आ ठीक आम छुआ को टे दाना दे पारे काम दौरान आमर मन दुख ना काम तो करूँ से सबुदिन करूँ आमर मन दुख ना कि पारिश्रमिक ठीक रूपे आमको दिंतु आमर जो सर्वनिम्न मजूरी होती 26,000 आमको से गुटा ही दिंतु आउ पेंशन मुक्त करूँ सरकार महिला मानक स्वावलंबी करने कोटी कोटी टंका सुभद्रा योजन सारी तो या पर कौन कहे आप पेट पाटना राजरास्ता बस सेपटे महिला मानक से स्वावलंबी करने कोटी कोटी टंका खर्च कर कौन कह आम सरकार को कह चालू आज्ञा आम कौन महिला नुह कि ये जो आशा दीदी मानक रखी जो 24 घंटा खटाऊँ माने आम्बुलांस दम कला भाया खटाऊँ आम कौन महिला नुह कि स्वावलंबी करने को चाहूँ आमर टे दुख बुझु आमको टे स्वावलंबी करूँ आमर एति अनुरोध सरकार आपड़ देखुले गाँव पिओन ठारू धरी झाड़ूदार ठू धरिकी आपणकर कृषि श्रमिक मानक सब श्रमिक माने एकाठी होती निजर पेटर भोक को स्वच्छतार सहित परिवार चलैबा निज भोक को मेंटेबा सरकार को पाखरे निजर मजूरी जो मूल्य निर्धारण करा जाऊ सही दाबी नहीं से राजधानी राजरास्ता उपरे श्रम आयुक्त कार्यालय सम्मुखें सकाळ 6टारू द्विपहर गोटाए खरा ढूढू रे आंदोलन जारी रही तेबे ये जो श्रमिक मानकर गाँठू पल्लीपुर गाँठू धरी सहर पर्यटन जो आंदोलन रही श्रमिक मानकर दुख सरकार केबे बुझुचंती ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रदीप को सह अपना रिपोर्ट चर्चा न्यूज।